سلام علیکم. یک قصه نوبتی پیشنهاد میکنیم به خاطر برادرای دانشجو مرحبت. دو تا دوگانی استودنت ای دانشگاه میبرن طرف خوابگاه میرن. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дариҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум ҳаводорони шермаҳмади ҷон, ба ҳаматон саломатӣ бардавом таманно мекунем. пеш аз ҳама бозгашт ба ватан. ғарибои муҳтарам, як қисси опасни серьёзни ба хотири биродарои ғариб ангушта фаромӯш накунед. зеро оно коронавирус омадаист. лайки зерки чо мекунӣ пула ҷамъ кун. я хайрилои ҷурӯ буда шиви дароз фикр мекуна ки я бизнес кунум. саҳар мехеза бозор равона меша. мерай бозор як хурузи баевой мехара мегира хонаш мебиёра. қати мокиёно сар метиҳам як қақл сар меша мерои нигоҳ макана хуруз як лав мокиёно қати секс кадестай. гуфтай на самом деле хурузи нормально харида будам. мардак бо пагая айхов мехеза нигоҳ макана хуруз индуко қати секс кадестай. нигоҳ макана мурғовиё қати секс кадестай. хулоса ҳамун чизе ки ҳамун хазяйство дора ҳамо қати секс кадестай. саршо мекапа мега ма зария и хурузи хиридам и паах шуд нигоҳ намакана и мемра наус нигоҳ намакана и мемра и худозда. аки братан мехеза кор намера хайрдид бечора кор намера ай кор мея дарвозаро ҳуй мекана медуре мошинша мемона нигоҳ макана хуруз бехи сои анҷирда инаха ба тахти пушхова гирдушда зоғи маҳшар зоғ میایه بالای سری خروز همه خیلی نگاه مکنه. بیچاری بدبخته بله ما گفتم که این همه خط نگاه نمکنه سیلت برجات نمکنه این همه ممری نمخلی بروی همه ناسی بلندد خروز اوست ها چشما رو مکنه سری خزیان چی میگه خوکو نیدای باغ زاغا اگر بپره خط میگم. سلام علیکم. یک قصه نوبتی پیشنهاد میکنیم به خاطر برادرای دانشجو مرحبت. دو تا دوگانی استودنت ای دانشگاه میبرن طرف خوابگاه میرن. یکم اتاج ده همون خیل تورسیک کشو تورسیک مگه نصیبه ایری بی ای شرمندگی هیچ خیلی استودنتی نخواهم خیلی تورسیک شد کنن. مگه نه هیچ که پینه داره این همه یکم کورسو مثلا تا اگه جو فهمیدی که یکم کورسو هن این همه یکم کورسو هم ترسک میشوه. دویم کورسو وفشه ترسک نمیشوه. سیم کورسو باشن وفشه به ترسک مگردن.